Crni luk se nalazi u sastavu mnogobrojnih narodnih lekova, a ima i onih koji znaju koliko je dobro prespavati sa lukom u čarapama. Ali pre nego što pređemo na tu temu, napravit ćemo mali podsjetnik o poznatim lekovitim svojstvima ove biljke. Crni luk u sebi sadrži mnoštvo korisnih supstanci, a od lekovitih materija najbitniji su kvercetin, alicin i glikozidi. On ima snažno antibakterijsko dejstvo, a tradicionalna medicina čaj od crnog luka najčešće preporučuje za lečenje kašlja. U slučajevima prehlade i upale sinusa savjetuje se udisanje isparenja koje emituje sveže naseckan crni luk. Jeste da bismo tada malo i plakali, ali je utešno saznanje da bi se istovremeno oslobodili štetnih mikroorganizama nastanjenih na zidovima sluzokoše. Interesantan je podatak da crni luk sadrži jednu vrstu biljnog hormona koji je sličan insulinu, tako da u određenoj meri može vršiti regulaciju šećera u krvi, pa je koristan za dijabetičare. Sadrži vitamine od kojih se ističu vitamin C, B1, B2 i vitamin E, razne minerale, gvožđe, kalcijum, kalijum, sumpor, a bogat je i fosfornom kiselinom, pa se može zaključiti da uopšteno pozitivno deluje na jačanje organizma i imunitet. Pošto je definitivno dokazano i široko rasprostranjeno mišljenje o visokim lekovitim moćima belog luka, važno je reći da crni luk krase veoma slične karakteristike, što će posebno značiti onima koji ne vole miris belog luka. Dakle, crni luk kao i beli čisti krvne sudove, utiče na smanjenje visokog krvnog pritiska, umanjuje nivo lošeg holesterola u krvi, podstiče cirkulaciju, a sve ovo zajedno blagotvorno deluje na zdravlje srca. Pozitivno utiče na organe za varenje i podstiče lučenje žuči. Ukoliko se crni luk jede u večernjim satima, može da otkloni blaže oblike nesanice. Crni luk podstiče rad štitne žlezde, a da bi ispoljio ovaj efekat, potrebno je svako veče pre spavanja natrljati ga na vrat i ostaviti da deluje preko noći. Osim toga, crni luk deluje i kao diuretik, pogotovo u kombinaciji sa peršunom. S obzirom na činjenicu da ima izraženo antiseptičko dejstvo, za spoljašnju upotrebu narodna medicina preporučuje primjenu sveže naseckanog crnog luka za otklanjanje bradavica i gljivičnih oboljenja kože. Kao i većina zdravih namirnica, i crni luk je najkorisniji za organizam ukoliko se upotrebljava u svežem obliku. A sada prelazimo na priču o tome šta se dešava kada prespavate sa crnim lukom u čarapama. Verovali ili ne, prema rečima narodnih iscelitelja, možete imati mnogo koristi ukoliko stavite crni luk na svoja stopala i tako prespavate. Crni luk je poznat po tome da kada se primenjuje na koži, efikasno uništava bakterije unutar organizma. To je još jedan od načina da luk prođe kroz sve puteve u telu i dopre do unutrašnjih organa. Na taj način fosforna kiselina iz luka kroz kožu ulazi u krvotok i pročišćava krv dok spavate. Sasvim je moguće da ćete čak osjetiti njegov ukus u ustima, iako vam se luk nalazi na nogama. Ako postavite luk odmah ispod prstiju u čarapama, kiselina koja se apsorbuje iz luka ublažava tegobe sa sinusima, bolove u vratu i leči infekcije uha. Kada stavite luk na centralni deo stopala, pomaže da se oslobodite stomačnih infekcija. Ova pozicija je također korisna ukoliko imate problema sa bubrezima. Ako imate problema sa bešikom, potrebno je da postavite luk u predelu pete. Ukoliko osjećate simptome prehlade ili gripa, stavite kolutiće luka preko celih tabana, navucite čarape i tako prespavajte. Na ovaj način možete i da se oslobodite gljivica na nogama. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad, a mi svojim radom
svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!